15 नवंबर 2021 को होने वाली बाइडन शी जिनपिंग मुलाकात के बाद तवक्को की जा रही थी कि अमेरिका चीन के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और दोनों ममालिक सुपर पावर्स होने के नाते पुरअमन तरीके से इख्तलाफात दूर करने की कोशिश करेंगी। लेकिन इस मुलाकात के बाद अमरीकी हकाम की जानिब से आने वाले बयानात काफी हद तक अमरीका की हिकमत अमली को जाहिर कर रहे हैं। अमरीका की चीन और रूस के दरमियान फासले पैदा करने की हिकमत अमली नाकाम हो गई है। फार ईस्ट या इंडो पैसिफिक में अमरीकी हिकमत अमली और मशरकी यूरोप और बाल्टिक में अमरीकी हिकमत अमली एक जैसी है। इस हिकमत अमली को अगर मैं सलामी / हिकमत अमली कहूँ तो गलत ना होगा। दोनों खित्तों में अमेरिका चीन और रूस के अहम मफादात पे चोट करने की हिकमत अमली पे लगा हुआ है। सलामी स्लाइसिंग की तरह वो बारीक बारीक कटिंग करके चीन और रूस की रेड लाइंस को कुरेद रहा है ताकि इन ममालिक पर प्रेशर बरकरार रहे जबकि जंग तक भी नौबत ना आए, जबकि अमरीकी अफआल की वजह से रूस और चीन के खिलाफ नए जमीनी हकायक वजूद में आए जो अमरीका के हक में हों। चंद दिन पहले अमरीकी बहरी जहाज का ताइवान स्ट्रेट में गश्त इसी सिलसिले की कड़ी है। चीनी सदर शी जिनपिंग से वर्चुअल मुलाकात की तरह इस साल जून में होने वाली बाइडन और पुतिन की मुलाकात भी बज़ाहिर रूस के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात कायम करने की कोशिश थी, लेकिन आज जंग की बात हो रही है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक पिछले एक माह में अमरीका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से रूस के खिलाफ इश्तिआल अंगेज का इजाफा हुआ है, जबकि चंद हफ्ते पहले अमरीकी और इत्तेहादी जहाज रूस से 12 किलोमीटर करीब तक आ गए थे। जुम्मे को अमरीका में चीनी सफीर ने दो टोक अल्फाज पे अमरीका पे इल्जाम लगाया है कि वो चीन को रोकने के लिए एक वर्चुअल दीवार बर्लिन खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी और इकदाम चीन और रूस को मजीद करीब कर रहे हैं। कल होने वाला रूस और चीन के दरमियान दफाई तावन का मुआहदा इसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि दोनों ममालिक समझते हैं कि अमेरिका दोनों के मफादात को स्टेप बाय स्टेप जो है वो वायलेट करने की कोशिश कर रहा है। तज्जियाकारों का कहना है कि अमेरिका एक खतरनाक खेल खेल रहा है। रूस और चीन दोनों साफ अल्फाज में अमेरिका को पैगाम दे चुके हैं कि वो अपने अहम कौमी मफादात पे किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं करेंगे, जबकि तज्जियाकारों का ये भी कहना है कि अमेरिकी पॉलिसी रूस और चीन को अमेरिका से तजादम की राह पर ला सकती है और कोई भी गलती एक आलमी जंग का सबब बन सकती है। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अदीबुज़्ज़मान सफ़ी साहब, पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड और स्ट्रेटेजिक मामलात के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। जैसा कि आपने पैकेज में अभी देखा कि सिचुएशन जो हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रही थी बाइडन और जी की मुलाकात के बाद, एकदम मामला जो है दोबारा हमें कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सिलसिले में कुछ देर पहले तकरीबन 48 आवर्स पहले 24 आवर्स पहले चाइना और रशिया ने एक डिफेंस डील पे भी जो है साइन किए हैं, कोऑपरेशन की और एक दूसरे के साथ मदद की जो है डील पे साइन किए हैं, जिसके ऊपर रशियन डिफेंस मिनिस्टर और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने साइन किए। तो मामलात किस साइड पे जा रहे हैं? हमें नजर आ रहा था कि मामलात बाइडन और मीटिंग के बाद, जी की मीटिंग के बाद मामूल पे आ जाएंगे। अब कॉपरेशन का दौर शुरू होगा, ट्रेड का दौर शुरू होगा, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाएगा। लेकिन अभी बाइडन की मीटिंग खत्म हुए वो जो कहते हैं कि गर्द भी नहीं बैठी थी, तो जैक सेल्वियन का जो अमेरिकन NSA है उसका बयान सामने आ गया कि हम और हमारे इत्तेहादी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बना रहे हैं जिसके तहत चाइना के साथ हम डील करेंगे। और फिर बाइडन ने कह दिया कि ताइवान जो है वो चाइना और अमेरिका के दरमियान सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मसला अभी भी है। और उसके बाद हमने देखा कि एक तरफ जहाँ पे चाइना के साथ इस तरीके से बिहेव किया जा रहा था, एग्रेसिव पॉलिसी हो रही थी, दूसरी तरफ रशिया के साथ भी जो है अमेरिका जो है वो मामलात को गर्म कर रहा है। और उस सिलसिले में रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक कि पिछले माह 30 के करीब अमेरिकन सॉर्टीज जो हैं वो रशियन एरिया के करीब आई, जिसमें वो कह रहे हैं कि तकरीबन 12 मील के फासले से वो मुड़ी। और ये जो पिछले या इस माह जो ये बॉर्डर वायलेशन हुई हैं ये तकरीबन 2.5% ज्यादा हैं जो इससे पहले एक मामूल था। इसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ ताइवान के अंदर भी अमेरिकन डिस्ट्रॉयर जो है उसने चाइना को प्रोवोक किया है, जो यकीनन ऐसे लग रहा है कि
جس طریقے سے امریکہ جو امریکن اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے، جس پہ ہم کیپٹن صاحب سے بات بھی کریں گے، یہ ایک بہت بڑے کلیش کی طرف لے کے جائے گی. جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس وقت دنیا فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کے دور میں گزر رہی ہے. ورلڈ گلوبل آرڈر چینج ہو رہا ہے، امریکہ ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہا ہے، جبکہ جو چائنا ہے وہ ایک ینگ سپر پاور کے طور پہ ابھر رہا ہے. تو سر پہلے تو ویلکم ٹو دا شو. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جو دیکھ رہے تھے کچھ امیدیں پیدا ہو گئی تھی کہ ایک ڈیٹانٹ جو ہے وہ ہو گیا چائنا اور امریکہ کے درمیان، لیکن معاملات تو کانفلکٹ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف چائنا کو بھی بہت گریولی پرووک کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف رشیا کے بھی جو ان کے جو ایگزسٹینشل انٹرسٹ ہیں ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. تو آپ اس وقت امریکن گرینڈ اسٹریٹجی دیکھ کیا رہے ہیں ٹورڈز چائنا اینڈ رشیا؟ بہت شکریہ بلال، بہت ہی امپورٹنٹ موضوع آپ نے چنا ہے آج کی ڈسکشن کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سوال کے جواب سے پہلے ایک چھوٹا سا پریمبل دینا چاہوں گا کہ امریکہ افغانستان سے ایگزٹ اور امریکہ کا اوور آل جو پلان تھا وہ کیا تھا، ریمائنڈر ٹو دی آڈینس کی وہ یہاں کیوں آئے تھے اور ابھی ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، تو اس کے بعد انہی مقاصد کو وہ دوبارہ کیسے حاصل کرنا چاہیں گے. دیٹ از دی مین تھنگ دیٹ وی مسٹ انڈرسٹینڈ. سو یہاں افغانستان میں آنے کا مقصد 3 تھے، جس میں سے ایک تھا کنٹینمنٹ آف چائنا. تو جب افغانستان سے جب نکلے تو کنٹینمنٹ آف چائنا اسٹل از دیئر ویری مچ آبجیکٹو. اور دوسرا تھا کہ رشیا پہ نظر رکھی جائے کہ رشین ایکٹیویٹیز کیا ہے، تو وہ بھی ابھی بھی اسی طریقے سے قائم ہے. تیسرا تھا ان کا کہ اسرائیل کو پروٹیکشن دی جائے یہاں سے اگینسٹ پاکستان، پاسبل جو ان کے ڈی نیوکلائزیشن ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ تمام مقاصد ان کے پورے نہیں ہوئے اور پھر بھی افغانستان چھوڑنا پڑا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ مقاصد قائم ہیں. تو اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف کہ چائنا کے ساتھ امریکہ کی جو ابھی سمٹ ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما تھی. امریکہ نے ہر لیول پر، سیکٹری لیول پر، دوسرے گورنمنٹ لیول پر، فوج کے لیول پر بڑا ایفرٹ کیا کہ چائنا کو کسی نہ کسی طریقے سے دبا کے رکھا جائے تاکہ وہ لیول رہے کہ پریسیڈنٹ بات نہیں کرے، پریسیڈنٹ کا لیول اوپر ہے، یہ نیچے والے لوگ جو ہیں یہ کنٹین کر سکے چائنا کو. لیکن جب اس میں ناکامی ہوئی تو یہ ایک پہلا اسٹیپ جو تھا ورچوئل میٹنگ کا، دیٹ واز ڈی فیکٹو ریکگنیشن کہ چائنا از ناؤ مائی کاؤنٹر پارٹ، اور دونوں نے ساتھ بیٹھ کے بات کی. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایسے ڈپلومیٹک اتنے ٹاپ کے اوپر ڈپلومیٹک کانٹیکٹ ہوا. اور لیکن جو گفتگو ہوئی ہے، جو ایریاز ڈسکس کیے گئے وہ تھریڈ بیئر، اور اس میں کوئی ڈپلومیسی شامل نہیں تھی. جیسے کہ چائنا نے بڑا کلیئرلی ریڈ لائن ڈرا کر دی کہ تائیوان کے حوالے سے آپ ہمارے معاملات میں دخل نہیں دیں گے، اور اسی طریقے سے امریکہ نے اپنی ریڈ لائنز ڈرا کی. تو دونوں سائڈز نے بڑے بے باک طریقے سے ریڈ لائنز ڈرا کر دی کہ اس کو آپ نہیں کراس کریں گے. اور امید یہ نکلی تھی، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا، کہ یہ چیزیں طے ہونے کے بعد اب ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے چلیں گے. لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، بلکہ کانٹریری ٹو دیٹ تائیوان میں ان کی اسی طریقے سے انٹرفیرنس جاری ہے. اور جو لا آف دا سی کنونشن ہے، ایکچولی امریکنس کو یہ چیز باور ہونی چاہیے کہ جو یونائٹڈ نیشنز لا آف دا سی کنونشن ہے جو اڈاپٹ کیا گیا تھا 1981 میں، اس وقت سے اب تک تمام سمندروں پر فریڈم آف نیویگیشن اور فریڈم آف موومنٹ اس کے تحت ہو رہی ہے. اور سب جتنے بھی باؤنڈریز ہیں اور ویریس جو رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گئے ہیں مختلف ممالک کے، وہ اس کے مطابق کام ہو رہا ہے. لیکن امریکہ ڈز ناٹ ایکسپٹ دیٹ کہ چائنا ساؤتھ چائنا سی میں جو ان کے آئی لینڈز ہیں اور اس کے حساب سے جو رولز بنے ہوئے ہیں کہ اس کے 12 میل کی حدود بنائی تو ان کی ٹیریٹوریل بارڈرز بن جاتے ہیں. تو یہ تمام جو رولز ایکسیپٹڈ ہیں ایز پر دی کنونشن، وہ ان کو چیلنج سنگل پولر سپر پاور کہ میں جو چاہوں گا کروں گا. The arrogance and unilateralism that has been so far the hallmark of United States
स्ट्रेटजी वो अभी भी उसी पे चल रहे हैं और ये चीज टेस्ट कर रहे हैं कि किस हद तक ये कामयाब होगी. मेरी अपनी नजर में ये कामयाब अब नहीं होगी बिकॉज चाइना ने बड़ा क्लियरली कह दिया है चाइना इज नॉट स्केर्ड. लेट मी ऐड वन थिंग वेरी क्लियर, चाइना इज नॉट स्केर्ड टू टेक एक्शन इफ दे क्रॉस द रेड लाइन. Americans will not probably be so adamant, लेकिन चाइना के जहन में बड़ा क्लियर है कि हम अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी जो हमारी जो रेड लाइंस बना दी गई हैं उनको हम कोई भी वायलेट करेगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, जैसा कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में इंडिया के खिलाफ करके दिखा दिया अब कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ आवर सॉवरेनिटी, जो लैंड हमारा है वो हमारा है, उसमें आप बीच में नहीं बैठ सकते. लेकिन तो मैं समझता हूँ कि ये मैं समझता हूँ कि ये दे विल कंटिन्यू ऑन अ कॉन्फ्लिक्टिंग कोर्स, particularly in the light of the new development जिसमें चाइना और रशिया के दरमियान भी एक समझौता हो गया है कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ डील करेंगे. तो विद द रिजल्ट कि नाउ बिल्कुल बैटल लाइंस ड्रॉ हो गई हैं, दो कौन किस तरफ है और कौन दूसरी तरफ है, उसके हिसाब से आगे गेम चलेगा. लेकिन सर यहाँ पे जो हमें अमेरिकन नजर आ रहे हैं जिस तरह वो कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि इस्लामी स्लैश जो है इनकी स्ट्रेटजी है कि ये प्रोब करते हैं रेड लाइंस के अंदर और उसके बाद एक नया जो है ना वो नॉर्मल बन जाता है, एक नया जो है इफेक्ट्स जो है ऑन द ग्राउंड बन जाते हैं. अभी चाइना ने जो प्रोटेस्ट किया इनके जो मिसाइल कैपेबल डिस्ट्रॉयर ने स्ट्रेट ऑफ ताइवान में गया है, एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम वन चाइना पॉलिसी पे चल रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिकन स्ट्रेटजी ये नजर आ रही है कि वो प्रोवोक कर रहा है और हर उस प्रोवोकेशन के बाद एक नया नॉर्मल, एक नई गुंजाइश उसके लिए वो पैदा कर रहे हैं. तो आप क्या समझते हैं कि कब तक चाइना इन चीजों को बर्दाश्त करेगा? क्योंकि जहां तक मेनलैंड चाइना के सिक्योरिटी का, डिफेंस का है, उसमें जो है फोर्स मैगजीन के एडिटर कर्नल प्रवीण स्वानी ने कहा कि अमेरिका को खौफ है क्योंकि जो एंटी एक्सेस और डिनाइल, जो लैंड डिनाइल जो सिस्टम है इसका चाइनीज का, वो तो बहुत कामयाब है और उस बबल के बाहर ताइवान है और अगर किसी किस्म की प्रोवोकेशन होती है तो जाहिर बात है उसकी रिटेलिएशन जो है जापान में, ओकिनावा में भी बेस है अमेरिका की, साउथ कोरिया में भी बेस है, तो चाइना उस पर करेगा और ये अमेरिका भी एक बड़ी जो है एक बड़ी खतरनाक गेम खेल रहा है. तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं चाइना को अमेरिका? देखिए बिल्कुल आपने सही उसको निशानदेही की कि ये बहुत ही डेंजरस प्लॉय है जो अमेरिका यूज कर रहा है. बट मैं ये समझता हूँ कि अभी चूंकि नई नई बात हुई है दोनों सुदूर के दरमियान और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, तो अमेरिकन का जो एटीट्यूड रहा है, जो जिस अंदाज से उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अपना, जब इन्होंने सिंगल वर्ल्ड में जब ये सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से आज तक जो चाहा उन्होंने जिस तरीके से चाहा अपनी मर्जी के मुताबिक एक्शन लिया, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी, चाहे वो यूएन चार्टर की वायलेशन थी, जो भी था उन्होंने अपने मर्जी से काम किया. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी उनके घर की लॉन्डी थी, जब जो चाहा वहाँ रेजोल्यूशन पास करा लिया. तो ये एटीट्यूड इनका अभी भी कायम है और ये उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये टेस्ट करना चाहते हैं कि किस हद तक चाइना जो है वो अपने जो उनके साथ जो बातें हुई हैं, जो लाइंस ड्रॉ हुई है, वो एक्शन लेने को तैयार है. बट आई शेयर योर कंसर्न वेरी मच कि कहीं भी जरा सी मिसकैलकुलेशन होगी तो इट कुड लीड टू सम वेरी डिजास्टरस रिजल्ट्स. और बिकॉज आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट श्योर कि चाइना जो है एक हद के बाद उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो फिर एस्केलेशन जो है वो किसी लेवल पर भी जा सकती है. तो इनको अमेरिकन को अब चाहिए कि जो मेंटली और फिजिकली और हर लिहाज से इस चीज को एक्सेप्ट करें कि दुनिया बदल गई है. द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज नाउ दैट इट इज अ बाइपोलर वर्ल्ड विद नाउ रशिया इन सपोर्ट ऑफ चाइना. ये ग्रुप बन गया है और अभी इसके आगे मजीद डेवलपमेंट्स हो रही है. तो आप अपने जो मकासद है, स्ट्रेटेजी आपकी जो है उसको थोड़ी सी मॉडिफाई करें ताकि आप इस किस्म की मिसकैलकुलेशन से बचें जो कि किसी भी टाइम पर ये हो सकता है. अच्छा सर, ये जिस तरीके से चाइना के साथ इस वक्त ब्रिंकमैनशिप जारी है, रशिया के साथ भी यही कुछ हो रहा है. डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक जो है 2.5 गुना जो है वायलेशन जो हैं, प्रोवोकेशन जो है वो बढ़ चुकी हैं इस महीने के अंदर अंदर, जो ये 30 डेज पास्ट 30 डेज है. सर यूक्रेन का मामला, खासतौर पे क्रीमिया जो है,
رشیا کے لیے اس وقت میجر جو اس کے انٹرسٹ جو ہے وہ اسے ریپریزنٹ کر رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیٹو اور امریکہ جس طریقے سے عام کر رہے ہیں, جس طرح کے نیشنلزم یوکرین کے اندر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ایک اسٹریٹجی تائیوان کے حوالے سے اٹھائی امریکہ نے کہ اپنے اسپیشل فورسز کو جو ہے وہ تعینات کر دی, اسی طریقے سے یوکرین کے اندر بھی امریکن اسپیشل فورسز تعینات کر دیے گئے ہیں. اور بلیک سی رشیا اس کے اوپر اپنا حق سمجھتا ہے, ایک بڑی طاقت ٹریڈیشنلی جو ہے اسی کی وہاں پہ سے تھی, وہاں پہ بھی امریکن اب شپس جو ہیں, ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہیں, ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ تعینات کیے گئے ہیں. تو جو پریزیڈنٹ زی تو ایک ڈیپ بندے ہیں, ہم جانتے ہیں, اور کافی وہ سمجھ کے مووز آگے چلاتے ہیں, لیکن پیوٹن تو ایک اگریسو ہستی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لائک چائنیز جو ہیں, رشین ریئیکشن ہمیں زیادہ فاسٹ نظر آئے گا, کیونکہ وہ رشیا بھی کہہ چکا ہے کہ کچھ الائز جو ہیں امریکہ کے اندر کی طاقتیں جو ہیں وہ بڑا انڈر ایسٹیمیٹ جو ہیں وہ کر رہی ہیں رشیا کو. تو آپ ایسٹرن یورپ کے اندر میزائلز, اب سنا ہے کہ نیوکلیئر میزائل جو ہیں وہ تعینات کرنے کی بھی بات ہوئی ہے نیٹو کی طرف سے, تو آپ ایسٹرن یورپ کے اندر اور خاص طور کے اندر جو یہ بلیک سی کا ایریا ہے, آپ ان کی ڈیولپمنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آگے کیا آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ بالکل, یہ بھی ایک بہت بڑا تھیٹر بنتا جا رہا ہے, اور اس میں ہم نے جو دیکھا ہے لاسٹ 10 سالوں میں, خاص طور سے لاسٹ 5 years اسپیشلی, راشن کا جو رسپانس ہے ٹو دی امریکن از ویری ویری ڈومیننٹ اینڈ ویری کلیئر. وہ بھی اس کے انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی, اور یہ بھی ان کو بھی پتہ چل گیا کہ امریکنز آر ناؤ سنکنگ پاور. ان کی اب جو افادیت تھی ایز اے سپر پاور وہ روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے, اور یہ اب وہ اس لیول پہ آپریٹ نہیں کر پائیں گے جیسے کہ یہ یونیپولر ورلڈ میں کر رہے تھے. خاص طور پر جبکہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں اب ان کے پاس وہ فریڈم حاصل نہیں ہے جس کی بیسس پہ وہ اپنے ویریس انلیگل آپریشنز کو کور پرووائڈ کرتے تھے. چائنا نے بڑا خاموشی سے وہ ٹائم گزارا, کوئی پارٹیسپیشن نہیں کی اس میں, آبجیکشن نہیں کیے, کوئی ویٹو نہیں کیے. لیکن اب سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ رشیا اینڈ چائنا بوتھ آر ویری ایکٹیو, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے یا چائنیز جو اسٹریٹجی تھنکنگ ہے وہ بڑی ویری تحمل اور کول اور سلو موومنٹ ہے, لیکن جب سوچ سمجھ کے جب ایکشن لیتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے نہیں ہٹتے. یہ دیٹ از ون تھنگ ویری کلیئر. تو so far as Russia is concerned, President Putin is a bit more aggressive, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کوئی اس طرح کا مس کیلکولیشن کرنا چاہیں گے جس کی بنا پر ایسٹرن یورپ جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ پیدا ہو جائے. They will try their best, but it is up to the Americans actually کہ وہ کس حد تک اپنے ایگریسو اور یونیلیٹرزم کو کنٹرول کرتے ہیں اور دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں جو ان کی حق بنتا ہے, سو دیٹ بوتھ the sides can coexist and work for the betterment of the world. لیکن that depends entirely on the actions of the Americans, جو مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے. بہت ہی irrational behavior ہے ان کا, اور ہمیشہ سے رہا ہے. آپ دیکھیں امریکنز نے کبھی بھی جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے weapons of mass destruction بھی یوز کیے ہیں. انہوں نے اسٹارٹنگ فرام 1945 ایٹم بام گرایا, نیپام بام گرایا, اس کی کیمیکل ویپن استعمال کیے سیریا میں, ایوری تھنگ دیٹ از پاسبل انہوں نے کیے. اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ خاموشی سے ان کی اس چیز کو برداشت کرتے رہے, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم دے ہیڈ دی سیکورٹی کاؤنسل گیونگ دیم دی کور کہ ہاں جی یہ چیز صحیح ہوئی, اور یہ ان کا نیریٹو کو سپورٹ مل رہا تھا. بٹ ناؤ اٹ از ویری کلیئر دیٹ دے کی ناٹ کنٹینیو ٹو ڈو دس, اور جتنی بھی جلدی ہو سکے ان کو اپنا اسٹریٹجی چینج کرے سو دیٹ بوتھ دی پاورز کین کو ایگزسٹ اینڈ ورک فار دی بیٹرمنٹ. پروگرام کے لاسٹ حصے کی طرف آ رہا ہوں. یہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ پیوٹن نے کچھ عرصے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کہا کہ some western countries are trying openly to drive wedge between Russia and China. اور ہم نے سر یہ بھی دیکھا کہ یہ ٹرمپ کے دور کے اندر بھی تھا کہ رشیا کے ساتھ
किसी और किस्म का था और चाइना के साथ किसी और किस्म का था। बाइडन आया तो हमने देखा जून में जो हुआ उसमें उसने सख्त बनने की तो कोशिश की, लेकिन प्यूटन कोई इम्प्रेस नहीं हुआ और उस मीटिंग खत्म हो गई। अब चाइना के साथ ये नरम हुआ है, वजह उसकी ये है कि चाइना की अब समझ आ गई है कि वो इक्वल हो चुकी है, बल्कि इक्वालिटी से थोड़ी सी ऊपर भी शायद आ चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिकन कोशिशें किस हद तक कामयाब हुई हैं रशिया और चाइना के दरमियान डिफरेंसेस पैदा करने में? बिल्कुल, अभी मैं समझता हूँ कामयाब नहीं हुए, तभी ये दोनों मुल्कों के दरमियान वो डिफेंस पैक्ट डिफेंस मिनिस्टर ने साइन किया। डिस्पाइट ऑल दी एफर्ट्स, आई थिंक बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड, और रशियन ने एक्नॉलेज किया कि हाँ, चाइना इज नाउ वर्ल्ड पावर स्टेज पर एक उसकी वैल्यू है। तो उनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग हो गई है, दिस इज अ वेरी गुड साइन to make this a bipolar world, because China Russia together will make one entity, और दूसरी साइड पे अमेरिकन हैं, तो ये फिर इसी तरीके से बैलेंस हो सकेगा और बहुत जल्द अमेरिकन को अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करनी पड़ेगी। एक पॉइंट मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा विज़-अवी पाकिस्तान, हमको ये जो चेंज आ रही है इंटरनेशनल एरेना में, हमारी गवर्नमेंट अभी तक इस चीज को सही अंदाज से मेरी नजर में समझ नहीं पाई है, और अब वो टाइम आ गया है पाकिस्तान के पास दो चीजें करने का। नंबर वन, वेरी वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यू आर नो मोर इन द अमेरिकन कैंप। तो आपके जो पुराने यहाँ पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, फौजी है, सारे के सारे जिनके टेबले अमेरिकन के तरफ थे, उनको आपको टैकल करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू टेल देम कि जी नो मोर, हमने उनसे दुश्मनी नहीं करनी, बट वी कैन नॉट trust them, because at the moment my assessment is America is the worst enemy than India at the moment. आपके CPEC के प्रोग्राम के साथ आपकी जो अलाइनमेंट हुई है चाइना के साथ, और जो आप कारकर्दगी कर रहे हैं उसके हिसाब से उनके इंटरेस्ट यहाँ प्रोटेक्ट नहीं हो रहे। सो यू आर नंबर वन ऑन देयर हिट लिस्ट एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल। हमारे इंटरनल जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसका भी ताल्लुक उसी से ही है, क्योंकि CIA का जो नेटवर्क है और रॉ का नेटवर्क, वो आपको इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है। हमारे पास अभी तक इसकी रियलाइजेशन नहीं आई है। वी हैव नॉट टेकन अ वेरी क्लियर कट स्टांस। हमें चाहिए चाइना के साथ आप बिल्कुल अपने आप को अलाइन करें, एंड देन नाउ मार्क माय वर्ड, ये बहुत जरूरी है, लीड चाइना टुवर्ड्स अफगानिस्तान रियलाइजेशन। उसको आप अपनी लीडरशिप में उसको लीड करके लेके जाए, बिकॉज दे आल्सो वांट अफगानिस्तान टू बी पार्ट ऑफ देयर CPEC एंड जो उनका चल रहा है। तो अफगानिस्तान में जो क्रिएट किया हुआ है अमेरिकन ने, एक केओस और एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम की भी है, सारी चीजें उसको आप टैकल करें। यू गो इनटू अफगानिस्तान, गेट दी स्टेबलाइजेशन डन विद द हेल्प ऑफ चाइना, और चाइना को लीड करें। चाइना विल सपोर्ट यू, will be on your side, और इस चीज को आप कवर करें। अगर अभी भी नहीं करते हैं, you remain looking towards the Americans, I can assure you कि Americans will hit you when you don't expect the most. So we must be very careful कि they must not be allowed that opportunity जिसके तहत वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सके। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बात यह है कि अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि रशिया और चाइना जो दोनों एक दूसरे के, हमने देखा कि 2000 के शुरू से एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए। आज वो डिक्लेयर्ड अलाइज नहीं है, लेकिन एक अलायंस से ज्यादा मजबूत उनके दरमियान जो है एक रिश्ता चल रहा है। इस वक्त ताइवान और यूक्रेन दोनों एक ही लाइन में आ चुके हैं, क्योंकि अगर तो ताइवान के ऊपर कोई मसला होता है और रशिया खामोश रहता है, तो उसको इसकी कीमत जो है यूक्रेन में अदा करनी पड़ेगी। इसी वजह से हमने देखा कि अभी जो इनका एक डिफेंस पैक्ट भी हुआ है। अमेरिकन स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है, वो हल्के हल्के कट मार रहे हैं, हल्के हल्के इंच बाय इंच आगे बढ़ रहे हैं ताकि नए नॉर्मल पैदा हो, और वो देख रहे हैं कि कहाँ तक चाइना और रशिया के अंदर कुव्वत बर्दाश्त है। लेकिन ये एक इतनी खतरनाक गेम है कि कहीं पे छोटी सी मिसकैलकुलेशन हो गई तो इसका खुमियाजा पूरी दुनिया को जो है वो भुगतना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और कैप्टन रिटायर्ड अदीबुज़्ज़मान सफ़वी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।